आज छात्र दिवस के लिए हमारे अस्वस्थता बहुत सारे टीम एक होकर महाजाति सदन पदयात्रा में जा रहे हैं। इन लोगों का सोच हमारे अस्वस्थता कुछ कहेंगे। अस्वस्थता हमारे महाजाति सदन के बारे में जो छात्र जो जा रहे हैं उसके बारे में कुछ कहें सर। ছাত্র পরিষদটা মহাজাতি সদনেই, তার কারণ হচ্ছে এই মহাজাতি সদন ছাত্র পরিষদের আতুরঘর। আমরা যখন ছাত্র পরিষদ করতাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে প্রত্যেক বছর যেরকম ফ্ল্যাগ উঠতো, এবারেও উঠেছে। এবারে সাক্ষ্যদীপরা করছে, তারা করেছে। অর্ঘরা ছিল, তারা করেছে। আমরা ছিলাম, করেছি। এটা তো একটা ট্র্যাডিশান। ছাত্র পরিষদ একটা পরিবার। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠা দিবস হয় মহাজাতি সদনে, সেখানে আমরা যাচ্ছি এখন মিছিল করে। যেরকম সকালবেলা আমি আমার ব্লকের পার্টি অফিসে প্রত্যেক বছর এখানে রোহন কুণ্ডু আছে, ঠিক আছে, আশুতোষের ছাত্র পরিষদ করতো, রহমান ভাই আছে, কলকাতা জেলা ছাত্র পরিষদের সভাপতি ছিল এক সময়। তো আমরা এটা করেছি, আশুতোষ কলেজের গেটে ছিলাম আমরা, সেখানে পতাকা উত্তোলন করলাম। আমার ব্লকে করেছি। সবথেকে বড় কথা, কুমুদ ভট্টাচার্যের আশীর্বাদ নিয়ে সকালবেলা বেরিয়েছি। এটা ট্র্যাডিশান আমাদের। তৃণমূল জোর করে চাপালে কিছু তো হবে না। তৃণমূল 27-এও করে, 29-এও করে, কখনো দেখবেন পুজোর সময়তেও করছে। এরকম কোনো ব্যাপার নেই, आश्चर्य হওয়ার কিছু কারণ নেই। बात एक सच है कि आज हमारे छात्रों की जो टीम, इनकी मांग, इनकी डिमांड, इनकी पढ़ाई के मामला लेकर, बहुत सारे मामला लेकर आज महाजाति सदन में एक प्रोग्रामिंग रखा गया है। आज ये छात्रों हर वक्त अपना काम करते रहते हैं। छात्रों की डिमांड पूरे बंगाल, पूरे हिंदुस्तान की डिमांड है। छात्रों क्या चाहती है, छात्रों क्या की सोच है। आज हमारे बंगाल में ममता बनर्जी, देखिए ममता बनर्जी को पढ़ाई पर ध्यान चाहिए, स्कूल पर ध्यान चाहिए, मगर वो क्या मंदिर बना रही है। देखिए आज क्या हो रहा हमारे देश में। आज नाम आधार कार्ड से वोटर लिस्ट से नाम उड़ाया जा रहा है। उसके बारे में नहीं सोचे, उसको सिर्फ राजनीति के बारे में सोचे, उसके अपने सीट के बारे में सोचे, मगर युवा के बारे में सोच नहीं है। जय हिंद।